আমরা সবাই দেখেছি ভারতের ডিফেন্স সিস্টেম কিভাবে ভারতকে ড্রোন আর মিসাইলগুলোর হাত থেকে বাঁচিয়েছে, যার জন্য S-400 এর প্রতি আমরা অনেকটা থ্যাঙ্কফুল। বাট গভীরভাবে যদি ভাবা হয়, আপনার মনে কি এই প্রশ্নটা আসছে না যে আদৌ কি S-400 কে ইউজ করার কোনো প্রয়োজন পড়েছে? কারণ S-400 হলো অনেকটা প্রাইসি আর ভারতের সব থেকে অ্যাডভান্স ডিফেন্স সিস্টেম। সেখানে পাকিস্তানের তরফ থেকে যে ড্রোনগুলো পাঠানো হয়েছিল সেগুলো অনেকটা চিপ। সো মশা মারার জন্য হাতি ব্যবহার করতে হবে, এটা হতে পারে? সর্বপ্রথমে তো আপনার কি মনে হচ্ছে না এই যে একসাথে এতগুলো ড্রোন পাঠানো হচ্ছিল তার একটা মেজর কারণ ছিল S-400 গুলোর লোকেশনগুলো খুঁজে বের করা? পাকিস্তান তো আবার ক্লেম করছিল যে আদমপুর এয়ারবেসে থাকা S-400 কে নাকি নিউট্রালাইজ করে দিয়েছে। সেটা আলাদা ব্যাপার যে মোদিজি সেখানে গিয়েই S-400 এর সাথে পিক তুলে ভালো করে পাকিস্তানকে ট্রোল করে দিয়েছেন। লক্ষ্য করা বিষয় হলো পিএম মোদি এই আদমপুর বেসে গিয়ে স্পিচ দেওয়ার সময় উল্লেখ করেছেন মেড ইন ইন্ডিয়া ইকুইপমেন্টস এর সাকসেসের ব্যাপারে। ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई और इसका श्रेय आप सभी को जाता है और मुझे गर्व है आप सब पर। আকাশ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম হলো মেড ইন ইন্ডিয়া, টোটালি ইন্ডিজিনিয়াস। 30 কিলোমিটারের মধ্যে মাল্টিপল টার্গেটকে একসাথে নিউট্রালাইজ করতে পারে। সো ড্রোন হোক, এয়ার টু সার্ফেস মিসাইল হোক, ক্রুজ মিসাইল হোক বা ফাইটার জেট, সবকিছুকেই নিউট্রালাইজ করার ক্ষমতা রাখে। ডিজিএমও রাজীব ঘাই যখন প্রেস ব্রিফিং করছিলেন তখন তিনিও বলেছিলেন ভারত মাল্টিলেয়ার ডিফেন্স সিস্টেম তৈরি করে ফেলেছে, যাকে পার করা এত সহজ না। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफ़ी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। অর্থাৎ কাউন্টার আনম্যান্ড এরিয়াল সিস্টেম, শোল্ডার ফায়ার্ড ওয়েপন্স, ভিন্টেজ এয়ার ডিফেন্স ওয়েপন্স যেমন বোফোর্স L-70, এগুলো সবকটাই মাল্টিপল ড্রোনকে একসাথে নিউট্রালাইজ করার ক্ষমতা রাখে। দেন তারপর আসছে বারাক 8। 100 কিলোমিটারের মধ্যে ড্রোন হোক, এয়ারক্রাফট হোক, হেলিকপ্টার হোক, মিসাইল হোক, ফাইটার জেট হোক, সবকিছুকে নিউট্রালাইজ করতে পারে। এই বারাক 8টি ফতেহ মিসাইলকে ইন্টারসেপ্ট করেছে, যেটা কিনা হাইপারসনিক, ব্যালিস্টিক, নিউক্লিয়ার ক্যাপেবল মিসাইল। সো এত কিছু যখন আছে, হতেই পারে S-400 হয়তো সেরকম করে ব্যবহারই হয়নি, শুধুমাত্র হাই ভ্যালু টার্গেটগুলোকে বাদ দিয়ে। মানেটা হলো পাকিস্তান যে ব্যালিস্টিক মিসাইলগুলোকে ভারতের এয়ারবেসগুলো থেকে ফায়ার করেছিল সেগুলোর ক্ষেত্রে হয়তো S-400 এর প্রয়োজন পড়েছিল। বাট বাকি ড্রোনগুলোর ক্ষেত্রে আমার তো পার্সোনালি মনে হয় না যে S-400 গুলো সেরকম ভাবে ইউজ করার কোনো প্রয়োজন পড়েছে। ডিজিএমও রাজীব ঘাইও একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলেছেন 70s-এ অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট টিমে দুজন বোলার ছিলেন, ডেনিস লিলি আর জেফ থমসন। তাদের দুজনের ব্যাপারে তখন একটা কথা প্রচলিত ছিল, অ্যাসেস টু অ্যাসেস, ডাস্ট টু ডাস্ট, ইফ থম ডোন্ট গেট ইয়া লিলি মাস্ট। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है। और मैं आपको इस उदाहरण
के ज़रिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ। और जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था, और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी, और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा। মানে ভারত এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমটাকে এতটা মজবুত করে ফেলেছে যে এতটা সহজ না সেগুলো সবকটাকে পার করা, দেন তারপর আবার শেষে S-400। সো আপনার কি মনে হয় ড্রোনগুলো নিউট্রালাইজ করার জন্য S-400 এর দরকার পড়েছে?